ओम शांति। शुभ भावना द्वारा क्रोध उपरे विजय प्राप्त करिवार सहज साधन हेउछि योग अभ्यास। मो आत्मा मोर जन्म अलौकिक अटे। स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त हेछि। मोर ए जन्म न्यारा एवं प्यारा अलौकिक हीरा तुल्य। मो परमात्मा वंश अटे, ब्रह्मावंशी अटे। बाप दादा मते बहुत स्नेह करती। मो उपरे स्नेहर मोतीर वर्षा करुछंती। मो बाबांक स्नेहरे हजी जाउछि। बाबांक स्नेहरे हजी जीवा अर्थ समान बनिबा। मो बाप दादांकर जन्मर साथी। सेवार मध्य साथी अटे मो। एवं बाप दादा सर्वदा मोर साथी। बाप दादा सर्वदा मो साथी रे अछंती। बाप दादा केबे भी मोठारू अलगा नुहंती। बाप दादा सारा कल्परे सर्वश्रेष्ठ साथी होई मोर संग निभेइचंती, साथ निभेइचंती। सर्वश्रेष्ठ साथी को मो कार्य लगेई थाए। मो सर्वदा उमंग उत्साह रही थाए। केमिति भी परिस्थिति हेउ बा मायार तूफान हेउ, बाबा मते सर्व प्राप्तिर अनुभव कराई थांती। बाबा मते सर्व संबंध रे सुखर अनुभव कराई थांती। जेमिति समय केमिति भी परिस्थिति हेउ सेही अनुसार मोर साथी बनी थांती। मते सहयोग करी थांती। मते खाली निजर उच्च स्थिति रे स्थित रहिबार अछि। बैलेंस रखी एवं बाबांक जादू को जानिबार अछि। मते कौनसी प्रकार अप्राप्ति नहीं। जहाँ पाइबार थिला सब पाईगली। कौन काहिंकी किपरि एही सब दुर्बल संकल्परू वर्तमान मो मुक्त। ये चक्ररू मुक्त। वर्तमान मो भितरे समाप्त होई जाइची सबु दुर्बलता। हाय करिवा परिवर्ते मु वर्तमान उड़ुछि।
ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଉଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଦର ମନୋରଞ୍ଜନ ବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ମୋର ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। କ୍ରୋଧ ବା ଆବେଗ ବା କୌଣସି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣର ଅଂଶ ମାତ୍ର ରୟାଲ ରୂପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ଧାତୁ ଧରିଛି। ଏହି ଗୋଲାକାର ଧାତୁ ମୋ ମନ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ମନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିବା ଏସବୁ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ଏସବୁ ଯୁକ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଲାକାର ଧାତୁ ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଲାଲ ହୋଇଯାଏ ଯେତିକି ମୁଁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ସେତିକି ହିଁ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କେବଳ ମୋର ହାତ ଜଳିଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ସାଗର, ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ମୋତି ଶୀତଳ କିରଣ ମୋ ହାତରେ ନରମ ଗୋଲାକାର ଧାତୁ ରୂପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଧାତୁ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ ଧାତୁ ଏକ ଶୀତଳ ଧଳା ଫୁଲର ରୂପ ନେଲା। ଫୁଲର ଶୀତଳତା ଏବଂ ଚମକୁଥିବା ଧଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ କିରଣ ମୋ ହାତରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ପୁରା ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକଦମ ଶୀତଳ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଉପରେ ଶୀତଳ ମୋତିର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୋର ଅନନ୍ତ ସାଥୀ ବାବା ମୋର ହାତକୁ ନିଜର ହାତରେ ରଖିଲେ। ମୋର ସବୁ ବୋଝ, ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସାଥୀ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହେଇଗଲି। ମୋ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଥୀ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର
ଇମର୍ଜ ହେଉଛି। ମୁଁ ସତ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସାହେବ ରାଜି ଅଟେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।